الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. عباد الله، ها هو رمضان على وشك الرحيل، شهر الطاعة والعبادة، شهر عادت فيه النفوس إلى باريها وسجدت الجباه لخالقها، شهر اهتم فيه المسلمون بالفرائض وتقربوا إلى الله عز وجل بالنوافل وأنواع الطاعات والقربات، شهر هيأه الله عز وجل ليكون مدرسة متكاملة يأخذ منها المسلم لباقي شهور العام. فالحمد لله الذي أبلغنا هذا المبلغ، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين تقبلت أعمالهم، وأن يوفقني وإياكم لإتمام شهر رمضان على الوجه الذي يرضيه عنا اللهم آمين. غير أن بعضا من المسلمين إذا انقضى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه من التهاون والتقصير في العبادات، وليس هذا حال المؤمنين الصادقين. وإن من علامات القبول والتوفيق أن يتبع المرء الحسنة بالحسنة، فذلك هو الموفق وذلك هو الفائز الذي داوم على الطاعة بعد انقضاء رمضان. فهذا وإن دل فإنما يدل على أن الله عز وجل تقبل أعماله في رمضان. وإن من علامات الخذلان والخسران أن يتبع المرء الحسنة بالسيئة، وذلك هو المحروم والخاسر الذي عبد الله عز وجل في رمضان واجتهد في رمضان وقام الليل وصام وتصدق، ثم ما إن ذهب شهر رمضان حتى عاد إلى ما كان عليه من المعصية، فهذا فإن دل فإنما يدل على أن أعماله مردودة عليه وأن الله عز وجل لم يتقبلها منه. نسأل الله السلامة والعافية. Louange à Allah seul, et que la paix et le salut soient sur le dernier de ses prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses proches et ses compagnons. Serviteurs d'Allah, je vous conseille ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez-le et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous observe et qu'il sait parfaitement
tout ce que vous faites. Servez-vous d'Allah, en ces jours, nous sommes en train de faire les adieux au mois de Ramadan. Il en reste 3 ou 4 jours. Au maximum, c'est 4 jours. Le mois de Ramadan est pratiquement fini. Le mois de Ramadan, le mois de la miséricorde, le mois des prières de nuit, le mois des aumônes, le mois du jeûne, le mois où toutes les âmes musulmanes sont retournées vers Allah subhanahu wa ta'ala, et tous les fronts musulmans se sont prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala. À moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte qu'il soit une école pour que le musulman s'instruit et apprend les bonnes manières et les bons comportements et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et persévérer durant les mois qui suivent le mois de Ramadan. Et malheureusement, il y a certains musulmans qui, dès que le mois de Ramadan est fini, rebroussent chemin et reviennent sur leurs pas et oublient tous les efforts qu'ils ont effectués durant le mois de Ramadan et ils recommencent dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'est pas un comportement d'un musulman, un vrai musulman, un musulman sincère qui dit vrai. Car le musulman qui dit vrai adore Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan et durant tous les autres mois. Il n'y a pas qu'un seul mois, il y en a 12. Et sachez que le signe de l'acceptation de tes actes durant le mois de Ramadan, c'est que le musulman fait suivre les bons actes par de nouvelles bonnes actes, de nouvelles bonnes actions. Et ceux-là, c'est ceux qui ont persévéré, ceux qui ont continué, qui ont eu de la constance, qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan, et après le premier jour de Shawwal, ils ont continué sur le même rythme. Et ils ont continué jusqu'au prochain Ramadan. Et c'est eux les gagnants. Et c'est eux les heureux. Et sachez que le signe du refus des actes, c'est que le musulman fait suivre les bonnes actions par des mauvaises. Et on fera partie, tous ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan, et une fois que le mois de Ramadan est fini, ils ont recommencé avec la désobéissance. Sache, ô toi, pauvre de toi, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté tes actes. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala que tes actes ont été rejetés sur toi. Car tu n'as pas continué. Et malheureusement, de nos jours, ils sont de plus en plus nombreux. Vous voyez les mosquées. Moi, je parle aux gens, les gens de la mosquée, les gens qu'on voit ici durant toute l'année. Vous voyez tous que vous ne trouvez même pas de place pour prier durant le mois de Ramadan. Et bien, d'ici 4 jours, 5 jours, une semaine, je vous donne encore 2 semaines, au pire, les mosquées seront de nouveau vides. Malheureusement, cela ne fait pas rire, mais cela fait pleurer. اعلموا عباد الله أن دأب السابقين الأولين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاستمرار والمداومة على الطاعة بعد انقضاء رمضان، ولم يكونوا موسميين. فيا عبد الله،
لا تكن موسميا، أي تعبد الله عز وجل في المواسم، بل كن من المداومين على الطاعة، من المداومين على العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أيها الناس، أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم وإن قل. أحب الأعمال إلى الله الدائمة التي تدوم، التي تستمر مع استمرار الزمن، ليست الأعمال الكثيرة، يعني من رأس السنة إلى رأس السنة شهر يعبد الله ويقوم الليل ويتصدق وكذا، ثم 11 شهرا لا يعرف للمسجد وقتا ولا حتى لحظات. هذه ليست بالأعمال المتقبلة، وليست بالأعمال المحبوبة من الله عز وجل، بل إن أحب الأعمال إلى الله حتى وإن كانت قليلة هي التي تدوم، الدائمة. هذه هي الأعمال التي يحبها الله عز وجل، لا أن تعبد الله عز وجل في شهر رمضان ثم بعد انتهاء الشهر تعود إلى ما كنت عليه. أين التربية الربانية في شهر رمضان؟ أين الخشوع؟ أين تشوقك للصلاة مع الجماعة؟ هذا كل يذهب يتبخر، سبحان الله. ولئن كان شهر رمضان سينقضي بعد أيام، فإن الطاعة والعبادة لا تنقضي. وإن الذي فرض عليك الصلاة في شهر رمضان هو الذي فرض عليك الصلاة في شعبان وشوال وصفر ومحرم وباقي شهور السنة. ورب رمضان هو رب باقي الشهور، فلا تكن رمضانيا، بل كن ربانيا، كن من الذين يعبدون الله عز وجل في كل حين. أنت تعبد الله عز وجل أم تعبد رمضان؟ يعني سبحان الله، تأتي للرجل تسأل عن الصيام، يقول لك سبحان الله الصيام هذا فرض من الله عز وجل، كيف لا أصوم؟ أعوذ بالله، الذي افترض عليك الصيام افترض عليك الصلاة كذلك. كيف تصوم ولا تصلي؟ أو تصوم في شهر رمضان وتصلي في شهر رمضان، ثم لا تصوم ولا تصلي، ثم تقول الحمد لله والله شهر رمضان شهر ربي قبل منا، وإني أتحرى ليلة القدر. هيهات هيهات. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، ويعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب. أتظن أن رحمات الله عز وجل ستتنزل عليك في ليلة خير من 1000 شهر وأنت تستعد من الآن لمعصية الله عز وجل بعد انقضاء رمضان؟ أتمكر مع الله عز وجل؟ هذا يعني من الغباء بمكان. Sachez d'Allah, sachez que le comportement de nos prédécesseurs, les pieux, était la continuité. Quand ils faisaient une adoration, quand ils effectuaient une adoration, ils continuent. Ils ont ce qu'on appelle la constance. Et ils persistent. C'est des actes qui persistent et qui continuent dans le temps. C'est ça le comportement d'un musulman. Et c'était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on lui a ordonné de suivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que les meilleurs actes aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celles qui continuent dans le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un message et dans un conseil adressé aux musulmans: ô vous, ceux qui avaient cru, ne prenez des actes que ce que vous pouvez supporter. Et là, je parle des actes surrogatoires, parce que les actes obligatoires, on n'a pas le choix, il faut les faire. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des actes surrogatoires. Et là, il dit sallallahu alayhi wa sallam, prenez des actes
seulement ce que vous supportez, car Allah subhanahu wa ta'ala ne se lasse pas. Et vous, si. Vous vous lassez. Et vous laissez tomber. Et vous vous ennuyez tout de suite. Vous vous fatiguez. On peut dire les deux. Et sachez que les meilleurs ou les actes les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celles qui continuent dans le temps, même si elles sont moindres que plusieurs autres actes. C'est-à-dire, si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec un peu, mais qui continue dans le temps, c'est mieux que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala une semaine, et après il passe 3-4 mois sans rien faire. Et encore il reprend une semaine ou 10 jours, et après il délaisse la prière et tout. Mais toi tu fais tes 5 prières, tu fais 2 raka'at la nuit, fi qiyam al-layl, et tu continues comme ça toute ta vie. Tu es mieux que plusieurs musulmans qui se croient faire beaucoup d'efforts, mais qui n'ont pas de la continuité. أسأل الله السميع العليم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. عباد الله، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والله هذا مثل، ولله المثل الأعلى، تقشعر له الأبدان. تخيل معي امرأة أو رجل نسج ثوبا وأمر الساعات والساعات والليالي وأتعب عينيه وهو ينسج، ثم لما انتهى وكانت النتيجة جميلة وثوب جميل، تعب في نسجه وإذا به يقطعه بيديه. أيعقل هذا؟ والله لا يعقل هذا، ولا يتأتى من عاقل. أيعقل أن يبني المرء بيتا جميلا ثم يهدمه؟ لا يعقل. هذا حال من تعب في شهر رمضان وقام الليالي وصلى وصام وتصدق، ثم ما إن انتهى الشهر حتى ارتد على عقبيه فخسر الدنيا والآخرة. هذا هو المثال، يعني ينطبق عليه 100%. انظر كيف تتعب وتقوم الليل وتصلي وتصوم وتتصدق، كل هذا يذهب هباء منثورا، يذهب هباء منثور. يحذرنا الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. يعني وصار به قوة هذا النسيج، ولكنها نقضته. هذا من الخذلان والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. بل علينا أيها المسلمون أن نواصل في العبادة وفي الطاعة حتى بعد انقضاء رمضان. وأنا سقت لكم هذه الخطبة اليوم حتى ترى حالك اليوم والطمأنينة التي تعيشها في صلاتك وراحة البال. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتترك كل هذا الخير ثم إذا انتهى رمضان يعني تعصي الله عز وجل؟ ألا تخاف أن يطبع الله عز وجل على قلبك فتصير من المنافقين الذين لا يتوب الله عز وجل عليهم أبدا؟ شو بتخاف على روحك؟ يجب على المسلم
أن لا يستهين بهذه الأمور. تصوم شهر رمضان وتقوم شهر رمضان وتصلي شهر رمضان، ثم ما إن ينقضي رمضان حتى تعود على عقبيك، ألا تخاف أن يطبع على قلبك فتصير منافقا ولا يتقبل الله منك صرفا ولا عدلا؟ هذا جائز، بل إنه ربما يكون هو السبيل الوحيد لمن كان هذا ديدنه منذ سنوات وهكذا يعني. ربما هو لا يشعر بأن الله عز وجل قد طبع على قلبه. فاستغفروا الله عز وجل وتوبوا إليه، واعلموا أن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاسألوا الله عز وجل الثبات على الدين والثبات على الطاعة والعبادة في رمضان وفيما بعد رمضان. ويجب على المسلم الذي كان هذا هو ديدنه، يعني أن يرتد في كل سنة، أن يخاف الله عز وجل وأن يعلم أنه على وشك أن يطبع على قلبه فلا تتقبل له أعمال بعد ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. Sachez, serviteurs d'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran: ô vous qui avez cru, suivez Allah subhanahu wa ta'ala et suivez son messager et ne détruisez pas vos actions et vos œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran: et ne soyez pas comme celle qui a tissé un habit ou un tissu jusqu'à ce qu'il atteint le top de sa robustesse et après elle le déchire. Ça, c'est l'exemple de celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan. Et il fait des efforts, il reçoit des récompenses, et après le mois de Ramadan, il rebrousse chemin. Il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il délaisse la prière, il délaisse tous les actes d'adoration. Il est pareil que celle qui a déchiré son tissu après l'avoir fait. Vous imaginez quelqu'un qui construit une maison, une très belle maison. Une fois qu'elle est finie, il regarde, il dit: oh mashallah, elle est très très belle, et il prend une massue, il la détruit. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Il n'y a que les fous qui font ça. Et bien celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala durant tout un mois, il se fatigue, et après, il ne continue pas, et il délaisse tout ce qu'il a effectué durant le mois de Ramadan, il est exactement pareil que cette personne qui détruit un bâtiment après l'avoir construit, et après s'avoir fatigué en le construisant et en le baptisant. Et pour cette personne, je lui dis: n'as-tu pas peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'empende ton cœur et que tu deviennes un hypocrite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera plus ton repentir? Ça peut arriver. Et peut-être même que c'est déjà arrivé à quelques-uns que depuis des années ne font que ça. Ils vivent l'adoration, ils vivent la religion seulement durant le mois de Ramadan, et tout le reste de l'année il est sur une autre planète. Et quand le Ramadan vient, il refait la même chose. Peut-être que cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala, a tamponné sur son corps et elle n'est même pas au courant.